ଆଉ ମଙ୍ଗଳା କୋଠିରେ ଆଜି ଲାଗିଛି ଲୀଳା ଯିବା ଆସିବାର ମାତୁ ଜଗିଛୁ ବାଟ ଯିବା ଆସିବାର ମାତୁ ଜଗିଛୁ ବାଟ जन्म मरण को धरी लगाऊ नाटक तू जानी छु कष्टीर कष्ट माँ मंगला तू जानी छु कष्टीर कष्ट ग्राम ग्राम बुलई आउ जो गारू मालो जहा मिलई आउ जो गारू मालो जहा मिलई निंदा हेले तोर प्रशंसा तोर आउ निंदा हेले तोर प्रशंसा तोर আজি নিন্দা ন শুনাইবু আউ কণ্ঠে মোর বিজে কর দুর্গা দেবী আজি কণ্ঠে মোর বিজে কর आज्ञा शुणव सुज्ञजन दीन मन कर्म अच्छा अच्छा सुंदर भावे बाबू पचारि प्रश्न बुझाई कहवा हे से मोगा रामायण आज्ञा मराठी भाषार ओटे रामायण मराठी भाषार ओटे रामायण मुका बोली करी ताहार जे नाम अच्छा सेथि मध्यरु करिबा विचार सेथि मध्यरु करिबा विचार देबा बहु बाबू कौतर आज्ञा जते बेले रावण जे तपस्या कोले जते बेले रावण जे तपस्या कोले अच्छा आज्ञा ब्रह्मदेव आसी प्रसन्न होइले ब्रह्मदेव आसी प्रसन्न होइले ब्रह्मा बोइले सुन रे नंदन ब्रह्मा बोइले सुन रे नंदन आउ मन इच्छा तोरो मागी खेन बन आउ मन इच्छा एबे मोर मागी घेन सेते बेले रावण ये मत बोइले सुन ब्रह्मदेव कौ अछि भले सारी जुग गुजे अमर होइबी चल चल अनले कोठे न मरिबी सेते बेले ब्रह्मा ये मत बोइले अमर बर देवा शक्ति नाही बोले अमर बर देवा शक्ति नाही बोले सेते बेले रावण बोलई वचन जहा कहू अछि सुन चतुरानन 56 गुंडा वर्ष बंचिबी मुहि 56 गुंडा वर्ष एबे बंचिबी मुहि ब्रह्मदेव तथास्तु एबे देले कहि आज्ञा शेषरे ब्रह्मा जे ए मंत्र भइले आज्ञा शेषरे ब्रह्मा जे ए मंत्र भइले आउ गोटे कथा रावण मन रे होले बंचिबा कथा तोते कहि देली बंचिबा कथा तोते कहि देली हेले मरिबा कथा के जानिनु कि भली आज्ञा लक्ष्य करंतु कौन
ରାବଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମା ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଅମର ବର ମାଗିଛି ରାବଣ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ବାବୁରେ ବାବୁରେ ତୁ ଯାହା ମାଗୁଛୁ ମାଗେ ମୁଁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଅମର ବର ଦେଇପାରିବେ ନାଇଁ। ରାବଣ କହିଲେ କଣ ଯେ ହେ ବ୍ରହ୍ମା 56 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗକୁ ମତେ ବର ଦିଅ। ବ୍ରହ୍ମା ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ରାବଣ। ବ୍ରହ୍ମା ସୁତ ପୌଲସ୍ତ୍ୟ, ସୁତ ବିଶ୍ରବା, ସୁତ ରାବଣ। ବ୍ରହ୍ମା ନାତି ପଣିଆକୁ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ ବାବୁରେ ତତେ ବଞ୍ଚିବା କଥାଟା କହିଲି, ହେଲେ ମରିବା କଥାଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବୁ। କଣ ଆଜ୍ଞା ଦିଟା ଚିତ୍ରପଟ ଦେଖେଇଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା ଦିଟା ଚିତ୍ରପଟ, ଗୋଟେ ରାମ ଆଉ ଗୋଟେ ସୀତା। ଚିତ୍ରପଟକୁ ଦେଖେଇଲେ ବାବୁରେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରଣୀ ସୀତା। ୟାକୁ ଯେବେ ହରଣ କରିବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମରିବୁ। ଦେଖେଇଦେଲେ ଦିଟା ଚିତ୍ରପଟ ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଙ୍କର ଘରଣୀ ସୀତା। ୟାକୁ ଯେବେ ହରଣ କରିବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଅଟେ ଦଶାନନ, ସହଜରେ ପୁଣି ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଚ୍ଛା ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ବିଚାର କଲା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ କେବେ ଆସିବେ ଭୋଲା। ମୋ ଉପରେ କେବେ ବାଣ କରିବେ ପ୍ରହାର, କେବେ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ହୋଇବ ବାହାର। କିପରି ସୀତାଙ୍କୁ କରିବି ହରଣ, କିପରି ସୀତାଙ୍କୁ କରିବି ହରଣ, କେଉଁଠି ଥିବେ ଜଗତର ମାତା ଯେ ଜାଣ। ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବାବୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ପୁରା ଜଟିଆ ହଉଛି। ଜଟିଆ ହଉଛି। ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବାର କେତେଟା କାରଣ ଆଇବ? ରାବଣ ଜାଣିଛି ଜଗତର ମା ସୀତା, ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମତେ ମାରିବେ। ହେଲେ ଯଦି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେବେ ମୁଁ କଣ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯାଇପାରିବି? ନା ରାଜଉଆସ ଭିତରୁ ମୁଁ ସୀତାକୁ ଚୋରି କରିପାରିବି? ନାଇଁ ତ ହବନି। ରାଜଉଆସରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହରଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଣିବ କିଏ? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାଜା ପୁଅ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜା, ତାଙ୍କୁ ବନକୁ ଆଣିବ କିଏ? ରାବଣକୁ ଧରିଲା ଚିନ୍ତା। ନାରାୟଣ ପୁରୁଷ ତ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଗୋଳେଇ ହଉଛି ଯେ ସୀତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କାକୁ ଆଣିବାର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ଲଙ୍କାଟା ରାବଣର ନାହିଁ। ଲଙ୍କାଟା ରାବଣର ନାହିଁ। ଲଙ୍କାଟା ହଉଛି ପାର୍ବତୀଙ୍କର। ବୋଇଲେ ଦିନେ ସେ କଥା ହେଲେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ସଂକ୍ଷେପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କହିଦଉଛି। ଦିନେ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ମହାଦେବକୁ ଯେ ଚାଲ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୁରକୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୁରକୁ ଗଲେ, ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ, ମାଇକିନା ଆଣ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ଯଦି କିଏ ଟିକେ ବଡଟା କିଏ ଟିକେ ଛୋଟିଆଟା, ବଡଟା ତାକୁ ନେଇକି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଦେଖଉଥିବ ଛୁଞ୍ଚି ଗେଞ୍ଜିଲା ଭଳିଆ। ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ଘରଟା ଦେଖେଇ ଦେଲେ ତ ଆର କାଇଲା ଘରଟା ହେଇଥିବ ବୋଲି ସେ ଈର୍ଷା କରିବ ଆଜ୍ଞା ମାଇକିନାଟା। ଆଉ ମାଇକିନା ରାଗିବ ହେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ଗଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେଇକି ଦେଖଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋର କିଚେନ, ସେଇଟା ମୋର ଡ୍ରଇଂ, ଏଇଟା ମୋର ଅନନ୍ତ ଶୟନ, ସେଇଟା ମୋର ବେଡରୁମ, ଏଇଟା ମୋର ଲାଟ୍ରିନ୍, ସେଇଟା ମୋର ବାଥରୁମ। ହେଲେ ଏ ସବୁ ଯୋଉ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଦେଖେଇଲେ ପାର୍ବତୀକୁ ଟିକେ ଈର୍ଷା ଲାଗିଲା ଯେ ମୋର କୈଳାସ ପର୍ବତଟା ପଥର ବୋଲିକି ମତେ ନାନୀ ସବୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକି ଦେଖଉଛି। ଆଉ ପାର୍ବତୀ ସେଦିନ ଅଝଟ ହେଲେ, ଅଳି କଲେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ହେ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ, ମୋ ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ନର ତିଆରି କର, ନଗରଟିଏ ତିଆରି କର। ଏମିତି ନର ହବ ଯୋଉ ନରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିବ। ଆଜ୍ଞା ମାଇକିନା ଲୋକଙ୍କର କଥା ତ ଜାଣିଛ, ଅଣ୍ଡାକୁ ଗୋଟେ ଅଳି ଯଦି କଲେ ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲା ଯାଇ ଶୁଣିବେନି। ଖାଇବା ସମୟରେ, ବଇବା ସମୟରେ, ଶୋଇବା ସମୟରେ ସେଇ କଥା ସବୁବେଳେ କୋଉଟା କରେଇ ଦବନି ମାଇକିନା। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ କଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ ଭାରତ, ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ ହେଲା ଭାରତ। ଆକୁ ଲାଗିକି ଯୋଉ ଭୂଖଣ୍ଡଟା ଥିଲା ଲଙ୍କା, ଯୋଉ ଭୂଖଣ୍ଡଟା ଥିଲା ସେଇଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ କେବଳ ସୁନାରେ ଗୋଟେ ଉଆସ କଲେ। ପାର୍ବତୀ ଦେଖିକି ଭାରି ତୋଷ ହେଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଉଆସଟା ଦେଖେଇବି। ମୋର କିଚେନ, ମୋର ଡ୍ରଇଂ, ମୋର ବେଡରୁମ, ମୋର ଲାଟ୍ରିନ୍, ମୋର ବାଥରୁମ ସବୁ ଯାକ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ମୁଁ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖେଇ ମୁଁ ସୁନାରେ ତିଆରି କରିଛି ଦେଖିଲ ନାନୀ। ହେଲେ ମହାଦେବ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ଆକୁ ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେମିତି କରିବା?
विश्रवा ऋषि आज्ञा ब्राह्मण वंश जन्म। अच्छा विश्रवा ठारू ब्राह्मण आउ किए नहीं विश्रवा को डाकिले प्रतिष्ठा करिबा पई। आज्ञा 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 प्रतिष्ठा कार्य समाप्त हला हला लंका प्रतिष्ठा हेगला हेगला। महादेव कहले हे विश्रवा हाँ। तमे तो प्रतिष्ठा कलो कलो। दक्षिण रे जहा मागुछ माग मु तुमको देवी। आज्ञा विश्रवा कोन कले कोन? दक्षिण रे लंका डाकु मागिदा। ये बोपा मुळु मारले जीव सरी देवंग संगे किंपा कोली विश्रवा कले कोन कोन? ना हे देव देव महादेव हाँ। मते लंका डाकु दक्षिण रे देबो। जा ये महादेव किमिति किमिति पार्वती एकद्रे छिछा छी छेड़े कथा कोन हाँ। जहा मागिथा तुम देई था हाँ। मु हटी हटी की लंका डा करथिली करथिली। आ लंका डाकु मागी देलु मागी देलु लंका डाकु मागी देलु हाँ। सेडे पार्वती कहिथिले कोन? विश्रवा तू नबु लंकाटा तू नबु नबु। किंतु तू भोग करि पारु नहीं 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 मु जिमिति करिगिरी भोग करि पारुनी हाँ तियारी करिगिरी भोग करि पारुनी करि पारनी। तू नेगिरी मध्य भोग करि करि पारिबुनी। पारिबुनी सेडा असुरपुरिया का हबो असुरपुरिया का देवपुरी केबे हबनी। असुरपुरिया का हब आज्ञा रावण जन्म होला विश्रवा को आगे बाटे की लंकारु काढ़ी देले आउ ठीक ना नहीं आगे आगे विश्रवा को बाटे की लंकारु कोना हैची असुरपुरी हे गला लंका लंका हे गला असुरपुरी। असुरपुरी आज्ञा रावण जेते बेले बर पाइला हाँ। रावण जानिछि कोन मो बापा भूल करिसंती करिसंती। पार्वतींकर लंकाटा को आनिसंती हाँ पार्वतींकर शापरे लंका असुरपुरी हेकी रहिछि रहिची हेले मु कोन कले ए लंका देवपुरी हबो केमिति मु कोन कले हाँ। ए लंका देवपुरी हबो अच्छा केमिति रावण से चेष्टा चलैछि जे मु किमिति कोन करिबि देवपुरी करिबि। चिंता करछि रावण हाँ। जगतर माँ को जदि धरि पळाइबि अच्छा। बापा तांको पछरे आइबे पळाइबे। बापा पळाइले 33 कोटी देवता पळाइबे आ पळी आइबे आउ ता पूर्वरु मु ए जो असुर पललाको मार देछि मार देइथिबी आउ गोटाउ काकू छाडी के जाइछि कि रावण नाଇଁ ନାଇଁ सबु जाकू छाड दे नाती अण काऊ नाती गोटाउ कोन छाडी नाती समस्त मार पुओ नाती ओणी नाती पणी नाती सबु जाकू मारला पोरे का मल्ला, शेषरे से देवपुरी मल्ला। करिवो आज्ञा। देवपुरी करिवो लंकाकू। हेले सेठी आज्ञा चिंता करंतु रावण जेते बेले दिग विजय कले हाँ। आज्ञा मंजुला नामे मोर कत नंदिनी आहा ताहाकू विवाह होइथिला पुणी हौ रे आज्ञा एमिति नारी जे मंजुला जानो हाँ पतिव्रतारे काटई जीवन हौ पतिव्रतारे काटई जीवन दिने रावण अंत सजा ठारे बाहा बाहा दिने रावण अंत सजा ठारे हौ हौ बोइले मंजुला मो वचन बारे मोहर वचन एबे को रखिब हौ मारिबा पाई साहाଯ୍ୟ करिब अच्छा मुमले जीवी बैकुंठ भुवन हौ बा मुमले जीवी बैकुंठ भुवन अच्छा लंकारे देवताको होइब स्थान आहा लंकारे देवताको होइब स्थान सेतेबेले मंजुला देले को विचारी हौ स्वामी की बोइले दे आदेश करी आहा। जहा कहिबो हे मोर स्वामी बोर निश्चय पालिबी बारता तुम्हर सेतेबेले रावण हेमंत बोइले कोन दासी रूपरे तू जाओ गो बोइले कौशव आउ कौशव देशर जे राजकुमारी आहा कैकेयी बोलिन नामटी ताहारी हौ बा तांकर दासत्व स्वीकार करिब करिब दासी होई करी अयोध्याକୁ ଯିବ कौशिक राजांको आज्ञा लक्ष्य करंतु अच्छा अच्छा रावण बाट देखै देले हाँ। जे मंजुला तमे दासी रूपरे मो पाई मोर वैकुंठ प्राप्त पाई हाँ तमे दासी रूपरे कैकेयी पाखरे रहिब रहिब कैकेयी को दशरथ विवाह करिवे आज्ञा दासी रूपरे तमे अयोध्या को जीव जीव। दासी रूपरे गले तम जोगु रामचंद्र वनवास को आइबे अच्छा आज्ञा जेते बेले रामचंद्र वनवास को आसुछंती रामचंद्र जेते बेले वनवास को आसुछंती कोडा आज्ञा कोन कोन नहीं आपण कहथुए देवकन्या कथा सेटा गोटे बात देवकन्या कह बोले कहबी सेटा मध्य कहबी सेटा गोटे बात ए बाटटा मंजुला जे थिला रावणर देवकन्या विवाहिनी रावण हाँ देवकन्या रावण को विवाहिनी आज्ञा देवकन्या को हरण करिया पई जाइथिला रावण से निजर देह त्याग कर दैछंती देवकन्या ठीक ना नहीं
देवकन्या को रावण जेतेबेले हरण करिया पई गले आज्ञा। देवकन्या निजे निजको भस्म करदेले अच्छा निजे निजको भस्म करदेले हाँ। सी रावण को विवाह करि करि नाहांती नाहांती। किंतु मंजुळा रावण को विवाह करथिले रावणकर कोठारे सी मंथरा रूप रे कैकेयीकर दासी है कि रहिଛନ୍ତି। रामचंद्र को वनवास को सी पठे आज्ञा। आज्ञा विभिन्न नाना मुनि नाना मते विभिन्न प्रकार मुनि ऋषि विभिन्न मार्ग रे आज्ञा लिखिछंती हाँ। हैला कि आज्ञा नहीं नहीं ठीक आज्ञा बोले कोटा को बाट आज्ञा ता बाटुडा अलग ए बाटुडा अलग हौ हैला कि आज्ञा के पचार थिले हैला कि आज्ञा काने लगे हौ 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 आज्ञा हौ हौ आपण को जो 5 लोग सुनिले आज्ञा आज्ञा